Ito naman po yung time na nag-day off po kami ng sabay-sabay. Kaya naman sabi ko kila par, mag-basketball tayo. Kumbaga, papawis lang dahil iba pa rin yung pinapawisan na tunay eh. Sa kitchen kasi pawis kili-kili lang eh. So, ito na po. Please watch this. Watch this. Kung ayaw nyo naman, skip this na lang. Alright. Papawis lang po ito. Kumbaga, parang exercise lang po. Hindi tulad sa Saudi, kamsa-kamsa kami nun. So, yun lang. Love you all. Right. Ano? Ano? Kapaliwit. Ang ganyan to niya. Muscle man eh. Uy, punta. Yan, Lord. Oh, yun. Wala. Tira! Tira! Ha? Diba? Yun! Diba? Okay. Asan? Tira! Tira! Okay. Isa-isa. Wala. Ay! Ah, yun. Oo, wala. Hey! Dikit lang. Ay! Ayan. Ano? Bakit pa? Ay! Oh, bali. Wow. Uy, laki. Gago, guys. Tingnan mo. Okay. Wala. Ay! Labasan! Magaling may tira pa siya eh. Hindi nakita pare. Ay, mga batang high school to si Jeff dati. Uy! Ay! Buwa din. One. Uy! Puta ganda no no. Oh! Uy! Saan? Kain na. Bang bang! Nice one! Tira. Oh! Hey! Uy. Wah. Help me out. Yun oh. Press daw. Ganun lang pala dapat. Yun oh. Wow, ano ko? Paano ba? Favorite. Nag-iinit na yung dalawa. Naka Air Max tsaka naka Jordan 7 yung isa eh. Oh, Air Max tsaka Jordan 7. Lupit.
Sorry, pre. Oh, ito pa. You know? You know? Ah! Tatlong tira yun para. 5-2. No. Naubos na yung dos mo par. Okay, 6. Di, masok. Nice was. Nice one. Sorry. Nagiinit na sila tropa. Oh. Wait. Oh. Wala. Ba? Tumama. Oh. Game over. At dyan po nagtatapos ang aming friendly game na papawis lang. Sigurado, after na tong basketball namin, paltos yung paa nila par. Dahil nga nakapaalang sila. Yun lang. Alright.